नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ भागवत भजन वाला मन सूत्रे गुंथ नकरी हेड़ा भागवत भजन वाला मन सूत्रे गुंथ नकरी हेड़ा भागवत भजन प्रथम द्वितीय आगमये वाणी तृतीय ब्रह्मांड सर्जना हेला प्रथम द्वितीय आगमये वाणी तृतीय ब्रह्मांड सर्जना हेला चतुर्थ रे ध्रुव तप आचरिण ओ जपा मंत्र को हृदय धरिला भागवत भजन माला भागवत भजन माला मन सूत्रे गुंथ नकरी चतुर्थ रे ध्रुव तप आचरिण ओ जपा मंत्र को तुंडे धरिला चतुर्थ रे ध्रुव तप आचरिण ओ जपा मंत्र को हृदय धरिला भागवत भजन माला भागवत भजन मन सूत्रे गुंथ नकरी हेड़ा भागवत पंचम रे पृथ्वी सात भाग करी बांटिण भरत पुओकु देला पंचम रे पृथ्वी सात भाग करी बांटिण भरत पुओकु देला ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁଣି ପାପୀ ଓୟାମିଲୋ ନାରାୟଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଧରିଲା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ନକରି ହେଳା सप्तम स्कंदरे प्रहलाद जन्म हिरण्याक्षर से ही होइला सप्तम स्कंदरे प्रहलाद जन्म हिरण्याक्षर धारण होइला अष्टम स्कंदरे समुद्र मंथन गज कुंभीरंक युद्ध लागिला भागवत भजन मन सूत्रे गुंथ नकरी भागवत भजन माला नवम स्कंधरे वंशानुचरित दशमे कन्हाई जन्म
দশ স্কন্ধরে আগত ভবিষ্যৎ পরীক্ষিত আগে সুখ কহিলা কহে যশবন্ত সে পাদে শরণ ও কারণে মোর জন্ম হেলা ভাগবত ভজনমালা মন সুখে গুঞ্জন করি হেলা ভাগবত ভজনমালা ভাগবত ভজনমালা জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ সদরমণি মঞ্চে প্রবেশ করে পুরো মঞ্চে আসলে শ্রোতা বক্তা জ্ঞানী পন্থ ছাত্র সভাপতি প্রসাদ সম্পাদক সহসম্পাদক সংগঠক সর্বপরে ব্যাসযোগ্য দিন হীন কিঞ্চন তপন সহিতে মা মানଙ୍କର মথান্ত প্রণাম গ্রহণ করিবে আজ আলোচ্য বিষয় হচ্ছেন অষ্টষষ্ঠীতম অধ্যায় বাণাসুর বাহুচ্ছেদ ও রুদ্রজ্বর স্তুতি এই কথা আজ আলোচনা করিবা তো আমি আলোচনা পূর্বরু প্রথম ପାରାୟଣକୁ ଯିବା ପାରାୟଣ ପରେ ଆତ୍ମକୁ ଆସିବା ବ୍ୟାସରେ ଆସି ବସିଗଲେଣି କାଞ୍ଚନମା କାଞ୍ଚନମାଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜି ଆମେ ଯତ୍କିନ୍ତ ପାରାୟଣ ଶୁଣିବା ଧୂପ ଦୀପ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପରେ ଆମେ ପାରାୟଣକୁ ଯାଉ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା नारायण नमस्कृत नमः तमं देवी सरस्वती व्यासं तदेते मुद्रा मुखं कृत्वा आचार्यं पंगुल होते जत्प्रतो वन्दे परमानंद माधव परमानंद हेमाधव पदुवजी मकरल सेवक बार करी हेतले बदलाल सेवक नारक परे मन मन हुण्यतले मन मन तलो हा कृष्ण बलि जाऊ हा कृष्ण बलि जाऊ जीव मते उधर राधाधव मात्रा हृदय जते दोष क्षमा करिवे पितवास जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ एबे आमे जत्किंत पारायण जीवा एहा परे आमे आलोचना करिबा कांचन मार्ग में अनुरोध करछु से अष्टषष्टितम अध्याय बाणासुरर बाहुच्छेद ता संगे जादवंक युद्ध आबर रुद्रकर स्तुति 68 रे भक्ति सुण राजन भागवत द्वारका पुरे काम सुत न देखी अति सुख भरे दौड़ती ग्राम वन गोरे न देखी होइले निराश गला बरस 4 मास ब्रह्मानंदन एक दिने मिलिले द्वारका भुवने राम गोविंद पाशे बसी मुनि कहती मंद हसी गुण गोविंद हलधर तुमर पुत्रर कुमार गोविंद 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 पदुगाळुची मकरंदा हरि हरि बोल तो सज्जन मंडली आज हे राजन भागवत शुण द्वारिका काम सुत न देखी अति शोक में लड़ती ग्राम जन लोक न देखी हो निराश गला बरसा 4 मास ब्रह्मानंद एक दिन मिले द्वारिका भोरी देखिले अनिरुद्ध कौड़ी आसी ना सन पचारे कुआड़े गला कि भाजी कुआड़े गला कुआ जाई किंतु ठीक समय आसी नारद आसी पहुंचे द्वारिका भोगटे रामकृष्ण पाखे बसीगले से तो नारद मुनि कली करिया कथा जानते सब जानते मुनि आज मंद मंद हसिकी आज कहते शुण गोविंद हलधर तुम्हर पुत्रर कुमार अले शुण गोविंद हलधर तुम पुअर जो पुओ मतलब नाती ना कौन है नाती ना शुणी तो पूरे कन्या छले बंधन निज कर्म फल सुंदरी कन्या देखी उषा बेलता ना शुणी तो पूरे जाकि बंधा है कौन बलिर पुर बाणासुर दुर्जय दुष्ट दुराचार से तार सहस्र भुज बड़े अजित ये महामंडल ईश्वर बड़े से भुज पाई तार तुले वीर के ये सृष्टि ना देखी समस्ते डरती अजय से 3 भुवन रे एमंते कही कृष्ण आगे नारद चलीगले ये तो कही बहुत से कथा है पदे कथा कृष्ण आदेश उग्रेसन साजिले जदु भोज सैन्य कौन मो नाती की सी रखी तार सहस्र भुजला कौन है प्रद्युम्न जुतुधान गद सांब सारण उपनंद भद्र नंद
যেতে ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ଶବଦ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ ମୁଖ ଶବ୍ଦେ ଦିଗ ପୁରିଲା ରୁନ୍ଧିଲେ ସ୍ଥଳିତ ନଗରୀ ଦୁର୍ଜୟ ଯଦୁ ଭୋଜବୀର ଭାଜିଲେ ବନ ଗ୍ରାମପୁର ପାଚେରୀ ଅଟାଳି ଗୋପପୁର ଭାଙ୍ଗିଣ ସର୍ବେ ଆଜି ଗୋପୁର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚୂର କରିଥିଲେ ତା ଯେଉଁ ଗୋପୁର ଥିଲା ହେଳେ ଘୋରନାଦ ଶୁଣି ବଳିନନ୍ଦନ ବୀରମଣି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଅତି ତାର ରାଗି କ'ଣ କଲା ଆସି ରୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସଭ୍ରମେ ରୁଦ୍ର ପାଦରେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଆଜି କହିଲା କ'ଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ମୋର ଆସି ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଗ ଶିବ ଶିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋନାଥ ଅମ୍ବିକାର ମଣ ମୋ ପୁରେ କନ୍ୟାର ଦୂଷଣ ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଭଳେ ହରିଲା କନ୍ୟା ମୋର ହେ ଅମ୍ବିକାର ମଣ ଭୋଳାନାଥ ହେ ଶିବ ମହାଦେବ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପୁରକୁ ଆସି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଅ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଉଷାକୁ ଆପେ ହରଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି କ'ଣ କଲି ନା ବନ୍ଧନ କଲି ନାଗ ଫାଶେ ତା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ମହାରୋଷେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଆସି ତୁ ବେଜିତ କରୁଛି ମୋ ଘରେ ପଶି ଯିଏ ବି ହଉ ଗରିବ ହଉ ବା ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର କିଛି କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ନାଗ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେଇ ରାଗରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଆସି ମୋ ପୁରକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ରାହୁ ଯେ ଶନେ ରବି ଗ୍ରାସୀ ବଳେ ମୋହର ପୁରେ ଆସି ଆସି ମୋ ପୁରେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ ସବୁ ଗଡ଼ ଶିବ ଆଜି ଶୁଣିଲି କ'ଣ ହେଲା ଏ ତ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ତୋ ଝିଅଟାକୁ ତା ପୁଅ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି ବା ତା ନାତି ଆସି ହରଣ କରୁଛି ତୋ ଘରେ ପଇଛି ତାକୁ ତୁ ବାନ୍ଧିଲୁ ଚୋର ହେଲା ସିଏ ନା ନାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ହରଣ କରୁଥିଲା ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ସେ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗି ତାକୁ ନେଇଯିବା କଥା ସେ ତୋର ଓଲଟି ତୋ ଘର ଚୋରି ଆଉ ସୀମା ଧରି ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଟିକେ ବିଚାର କର ଶିବ କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ ସେ କଥା ଗଣାସୁର କଥାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦୂତ ଦେଖିବା ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ हरि ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुःखभावो भवेत् हरि ओं शान्तिः 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्